Ajmo sada. Znači, zadržat ćemo se samo na istraživanju kriminala i na poštovanim članovima YouTube zajednice. Nećemo zalaziti u ove treće, četvrte klase tam što sad hudnjaci bore za nešto. Nego uvaženu, poštovanu gospođu Saju Popović. Pozdrav, dragi moji. Evo prije operacije prije nego što odem operirati žuč da snimim nekakav video, vidite, meni je dugo bilo, baš mi se nešto i ne snima, rekla sam već da sam izgubila. Jer kad čovjek onako, kad mu je ugroženo malo zdravlje i kad ne osjećaš se dobro, onda ti nije baš, nisam nekako ni za smijeh, ni za šalu. Čekaj, sam ja lajku. Nisam ni kukavica, jednostavno čekam zaista da tu žuč operiram i da se riješi. Da više to ne postoji u mom životu i doviđenja, kako ispašće se najbolje. Uglavnom, evo danas imamo jedno video koji sam morala snimiti, rekla sam sebi, a vidjeli ste i po mom snimanju na YouTube-u da sam se ja bila otkačila totalno od tih nekakvih varalica na YouTube-u, ali sad moram ponovno, moram još ovaj put. Ja se nadam da će biti još ovaj put i više neću zaista o tome snimati. Inspirirao me, gledala sam Živu istinu Nedžada iz Žive istine, tamo je snimio nekakav video. Ja sam jedne prilike čak kod Amira Hadžića, samo ovo da kažem, da ne zaboravim za Amira Hadžića. Pozdravljam znači Amira Hadžića i njegovu prekrasnu obitelj. Da ja ustanem kad se ja spominjem, tako sam čuo da treba. Njegovu djecu, njegovu mačak ili mačka, ne znam šta je što stalno drži na koljenima, onog cuku tamo i sve što se tiče Amira Hadžića i njegove kuće. Pozdravljam i želim sve najbolje. I da vam odmah skrenem pažnju. Znači svi vi koji meni pišete na YouTube-u, neki dan mi jedan čovjek napisao kako tebe Sajo nije sram, ti nije nitko na tvom nivou da se ti nalaziš među onakvom ekipom, među kako on zove buljavi glista ili ne znam ni ja što. Ja vas lijepo molim da ispod mog YouTube kanala ne pišete ništa kontra Amira Hadžića. Jesmo se dogovorili? Znači, da li se možemo na jednostavan način dogovoriti? Hejtarčići propali. Amir Hadžić ima moju podršku. Svi drugi imaju moju podršku isto u borbi protiv lopovluka. Oni koji idu skupljaju okolo humanitarnu pomoć i onda od toga pola kradu sebi, ja sam protiv njih do zadnje svoje kapi krvi i do zadnjeg svog dana života. I zaista ja nemam snage da sad niti volje, niti želje, niti znanja da radim reakcije na nekakve tamo ne znam ja što, ja sam prestara za to, ali sam zaista držim i dajem mi podršku i držim i lojtre i ljestve i stolicu i sve drugo onim ljudima koji se bore protiv takvih ljudi. Jer ja sam rekla da, i moje razmišljanje je tako da ljudi koji skupljaju humanitarnu pomoć jako dobro, imaju jako veliki pregled na svom YouTube kanalu, jako veliki pregled takvih klipova. I već im se na YouTube-u to isplati. I ne zamjeram nikome kome ljudi pošalju pomoć. I ja se ljudima koji skupljaju humanitarnu pomoć i odlaze do tih siromašnih područja, siromašnih ljudi, ja se njima divim. Ne mogu reći da im se divim, ali ih poštujem. Veličanstvena dvojka glista i buljavi, tako je? Zarezujem ih. Pustolovene gliste i buljavog. Treba lektiru za djecu napraviti. Druže, vi nam i na kostić toči. Oni, naravno, koji nisu lopovi. Jer nije ni to lako. Ali kad se već odlučiš na to, onda to moraš raditi iz humanitarnih razloga, ali da ni ti nisi na gubitku. Ali kad snimaš takav klip, onda ti nikad nisi na gubitku. To će se složiti sa mnom svi oni koji poznaju rad na YouTube-u i pravila YouTube-a i tako dalje. Nije ni bitno. Uglavnom, znači, uvijek ću podržati, i još jedan put, znači, nemojte mi pisati ništa kontra Amira Hadžića. Ništa. Amir Hadžić ima moju podršku dokle god ja živim. Zato što je to nadprosječno inteligentan momak. Zato što je to pravedan momak. Zato što je to momak koji nije mladi čovjek koji nije nacionalista. Ovdje, znači, buja, misao sa mišlju se ovako supliće i susreće, ovako fu. Samo se fuzije neke čuju, to sjebao bi se kad znao koji je ovdje halabuk. Tu tačno žena priča. Da mi se sad ne uvrijedi što sam rekla da je momak. Znači, Amir Hadžić ima 10 godina manje od mog sina. Mene nije protiv onog smećara iz Njemačke nitko tako srčano branio kao Amir Hadžić. Branio me kao da sam mu vlastita majka. I sigurna sam da bi branio tako svakoga. Ma da li idiote što nismo... Ništa. Jer on jednostavno reagira na nepravdu. Reagira za pravicu. Meni je jako žao što ja sad ovako kažem i o Salki Juklu. Meni je jako žao. Zašto? Zato što je Salko Juklo bio osoba koju sam ja pratila i podržavala i pisala mu super komentare. Dok je pljuvo političare onako
onako nije baš kao Amir Hadžić, ali ih je pljuo i on. Dok ja nisam vidjela kakva je to osoba i dok nije mi se jednostavno ta njegova priča, ta njegovo preskakanje od jednog do drugog, od 5. do 6. mijenjanje mišljenja svakih 5 minuta i više neću dalje o njemu. Nikad o njemu više neću progovoriti, jednu riječ ne zanima me čovjek apsolutno. Neko snima protiv mene što god dođe, nek nabija kapse, nek bude sobarica. Što god radi, on jednostavno nije vrijedan pola minuta moje pažnje. Razočarao me jer sam pratila tog čovjeka koji isto tako, koliko sam vidjela, rekao da je 78 godište. Znači čovjek koji isto tako može biti u nekakvom rangu mog sina. Znači, Amir Hadžić je mene branio kao svoje najrođenije. Jedan jedini. Ni sin me nije tako branio. Rekao, mama, ja sad neću tu nešto pisati, ako hoćeš da odem u Njemačku izmlatiti onog čovca. Rekla sam, nemoj sine, nije važno. I vama svima koji meni sad po YouTube-u, te mi šaljete nekakve poruke, te nekakve kanale izmišljate, te na moje Facebook stranici mi šaljete, da me Facebook za nešto upozorava, da ja ne otvaram takve poruke. Ja možda nisam informatički pismena kao Amir Hadžić, Adoks ili neki drugi mlađi ljudi, ali ja znam što ne trebam otvarati i što ne trebam. I ja što imam ono svoje na YouTube-u, ja to radim i toga se ne sramim. A vama koji imate 200-300 pratitelja i čekate da Amir Hadžić kihne i da napravi reakciju na vas da bi pokupili pretplatnike, ja vama sa svojih 27.000 pretplatnika zaista neću davati reklamu i neću vas nikad spomenuti. Ni stričeve, ni džetove, ni fikrete, ni safete, ni univerzalce, nikoga. Nikoga neću. Nikoga. Ja sam bila u Kotorskom neki dan i bila sam sa nekim ljudima koji poznaju. Neću to pričati o tome. Ne zanima me. To je samo još jedan povod tog mog saznanja da ne pričam o takvom čovjeku uopće ništa. Jednostavno neću da ga se dotičem. Ne zanima me, apsolutno. Ali nemojte mi govoriti da ja ne trebam biti u istoj feli sa Amirom Hadžićem. Jer ja Amira Hadžića nisam nikad... Amira, oprosti ovako o tebi puno, ja znam da ti to ne voliš. Nisam te nikad osobno upoznala, ali kroz tvoje klipove, kroz tvoju priču naviku. Znam, ja sam ipak starija žena i mogu ljude ocijeniti i prepoznati. Znači, ja sam ga pratila u ono vrijeme 2016. godine. Kad je on govorio prdonjama, ja se ispričavam na izrazu, prdonjama na čitavom nivou Bosne i Hercegovina, ono što vi danas neki ne bi smjeli ni zamisliti da smijete izgovoriti. U ona vremena njihove najveće jačine, kad su to bili mali bogovi. I sada su neki mali bogovi. Vidite koliko treba muke da se neko makne. Kad jednog trebaš maknuti, ona dvojica ga drže pa mu ne daju, jer im ne odgovara da ga makneš. Znate o kome govorim? Znači, Amir Hadžić je, ko golobradni dječačić, govorio ono što vi, Bradonje i Sivonje i starci, isto ovako ko ja, niste nikad u životu smjeli izgovoriti glasno. I zato ima moje poštovanje kao da je moj vlastiti sin. Znam da je pravedan, znam da je pametan, znam da nije nacionalista. I znam da je sve ono, ima sve one osobine koje ja cijenim u ljudima. I znači, nemojte džabe krečiti. Kad hoćete nešto iz svog YouTube klipa napisati protiv Amira Hadžića, a vi nemojte. Nemojte. I nemojte ni gledati. Odeš, brate, zatvoriš, brate, tab, odeš nešto gledaš. Nemaš potrebe pisati ružno ti o meni u tuđim čatovima. I zamolio bi isto moderatore i streamere da ne dopuštaju da se priča ružno o meni. Jer morat ću hard disk kupiti, preuzmat veda. Sad gledat sad, ona podržava Amira, nemojte me gledat, prebacite listu i gledajte nešto što vas veseli. Prebacu sebi, brate, bejem, gledaj seriju. Nema ničega čime vi možete meni, ništa mu ne zamjeram, ništa. Ni da prdi, ni da podriguje, ni da psuje, ništa. Ništa, jer mu je društvo na početku njegovog života. Na početku njegovog života ga je pokušavalo ga nokautirati, omalovažiti i spustiti na dno. Kao vrlo mlad momak je on upoznao sve te njihove lopovije. I ima pravo i da psuje i da podriguje i da lopove naziva lopovima. I u svemu tome ima moju podršku. Znači nema ništa što bi on uradio. Evo čovjek napravio cover za knjigu Pustolovine, gliste i buljavog. Slušaj sad šta ćeš učiniti. Idi neko na x.com, ne xnxx, nego x.com. Nije ni xvideos, ni ništa tome ne znači. x.com. Uplati 38 eura. Premium plus. Da se poaktiviraju tam sva ona čudesa, one pipaljke. I objasnim ovako u velikom paragrafu. Šta su ove ličnosti, šta su one radile, šta one predstavljaju, šta se događalo i samo, brate, uključimo onaj think i zadaj mu na kraju da na osnovu svega napiše knjigu od stranica koliko poželiš. I vidi na šta će to ispast.
Tu treba pod hitno biznis, dignut ću ja sajt za knjige da prodajemo. Znam da je Bože neće nikoga ubiti, tako dalje, ići okolo krasti jer on to neće. Ali sve ovo što on radi ima moju bezuvjetnu podršku. Dogovorili smo se. Koliko mi je prošlo? 9 minuta, neka vrijedilo. Haj, ko će prije završiti knjigu ili ja sajt za knjigu? Vrijedilo je. Znači, još jedanput bi molila bi Ramulje. Meni je što se tiče Ramulja, meni je jako... Samo ja ako ugledam tu knjigu sa takim naslovom, sam da znate da imam dobrog advokata. Žao mi je onih 5 djece. Zato što ona curica što je neki dan kad sam gledala kako kosi sa Izudinom. Meni je muka. Muka što se djete toliko na YouTube-u izlače se djete. Ima li nam gdje Hamidže jebem u belaj? Pokušaji su abnormalni. Svako jutro, svako podne, svako iza podne, svako veče. Ne propušta se prdež moj. Posmatra se da li je otišao u pravcu SDP-a gdje zasjedaju i dogovaraju se, ili je možda otišao u pravcu Klokotnice i tamo općine. Znači sve se mjeri, imaju one uređaje, gledaju valove, druže, ja kad prdnem, valovi zrak, to se ne vidi koliko gigaherci, sve prate, sve analiziraju prdeže da vide šta sam jeo. Valjda gledaju da ustanove hoće li Smith glasat za mene sutra. Pa moraju me krosete. Djeta na YouTube. Ne treba to, ona treba... Počeo pisakim, pa ja vjerujem, a dok se da ti 100 stranica ti imaš ti 100 stranica do sabaha imaš 100 stranica. Već polako možeš lektora nazvati u 7 ujutru. Završiti školu, treba nešto svoje, treba imati, ona treba sebe sama spoznati. Da bi tako bila bačena odmah pred ljude koji su bezobrazni i koji su svakakvi i nikakvi i tako dalje. Znači... Univerzalni broj donacije, ne moraš brojati 562 marke i 38 feninga. Zapravo znači ima 900 i nešto, nego pola ide YouTube od ovih vada. Meni je jako žao, i to su lijepa djeca. I ja ne kažem da oni ne paze na svoju djecu, ja ništa od toga ne govorim, ja nisam tamo bila i ne znam, ali ono što oni rade, ono ne valja ni za djecu, ni za njih i ono nikako ne može dobro završiti. Ali koliko sam ja vidjela da su se od njih, da je naš trud, odnosno moj je bio u nekakvim malim količinama, ali trud ljudi koji su zaista se stavili u službu da lopovima stanu na kraj, da je taj trud uložio, da je taj trud, kako bi rekla, da je uloženi trud se isplatio, urodio je plodom. Jer koliko ja vidim, oni sad kose hrane nekakve koke, sad otkud su dobili pare da kupe te koke ovo ili ono. Pa dobili za Medinu pare. Ja to ne znam i hoću vjerovati da je to sve bilo kako treba, ali više nemaju svog puta da idu snimit nekoga na ovome, da za nekoga kupe pare pa da oni to broje kako ne treba, pa da preko se onako da se skidaju. Ja zaista ne mogu vjerovati da ljudi jednostavno ne znaju stat. Staneš i okreneš se. Ideš, kuhaš, hrani te koke i mani se priče o humanitarnom udruženju, mani se priče o bilo čemu i stalno napadate i stalno mani se napadanja ljudi. Dajte dokaz, pa dajte dokaz, pa dajte dokaz, pa dajte dokaz. Hamdija Izudina, dragi moji, mi smo vama dali 1.000.000 dokaza. Vi što god ste brojili, vi ste pogrešno izbrojili. I to sve uvijek u vlastitu korist, a na štetu one sirotinje koje ste skupljali pare. I to je evidentno. I to se mora razviti od glavu. Mora se razviti od glavu. Ja se zaista nadam da uključite Živu istinu, da malo pogledate kanale Srednja Bosna, kad se zove Živa istina, od Nežada Živa istina i Dijana Hodžić. Ja sad ne znam, ja nisam pratila tu Dijanu Hodžić, slučajno sam naletila na nju. Na Dijanu Hodžić sam Eto, ja sam odgledao otprilike sve s Hanifom. Mi smo sve od Dijane odgledali, meštini. Slučajno naletila. I ja sam se ona je nekako narodska žena. Sa svakim more stat pričati, to je zanimljivo gledati uz večeru i kad hoćeš i... Zaista, oduševila sam se sa ženom, kako to ona spontano, što bi mi u Bosni rekli zdravo seljački radi. Ne, ovo nije uopće da bi je uvrijedila ili ne znam ja što, nego žena to tako radi pitomo sa ljudima. Ja sam neki dan ostala bez teksta kad je ona nekakvom dedi tamo što hrani svoje unučiće, što je ostao, sin mu je umro, a snaha mu se preko Facebooka preudala. Ostavila 2 male djece. Preudala se preko Facebooka. Žene, šta je vama? Ja ne znam šta je vam, zaista. Znači, preudala se preko Facebooka i otišla je na nekakvu stranu, otišla je, ne javlja se više svojoj djeci i deda je uzeo skrb nad njima i on njih hrani i Dijana je došla i snimila ih je, dala tam njihov broj telefona i tako dalje i onda je žena nosi buntove novaca. 6.000 maraka konvertabilni
sa kakvom je ona to srčanošću pričala. Ja sam mislila će 60 izvaditi. 6.000 maraka i 500 dolara, mislim da je, ili eura, nemam pojma, eura. I još nekakvih stvari. Ona je to donijela u tu kuću. Ona je to stavila u buntiće. Ona je to dala u ruke dedi. Jesi čula iz Udina? U ruke dala dedi i deda to broji. On broji. Ona kaže ovdje ima 3.000, deda broji i ima 3.000, ovdje ima 3.500 ili 3.200, ovdje ima 3.200. I Dijana uzima svoj papir, svoju teku u koju je napisala sve te ljude. I još što je rekla, kaže, evo, sad se ona izvinjava, kako ona kaže svima, koji ste rekli da želite biti anonimni, ali ja moram pročitati ovo koliko ste vi dali, pa ću ja reći neku riječ uz ovaj novac, da se vi prepoznate da sad to govorim o vama. Znači, kad vi hoćete i oni koji žele biti anonimni, želite ih pročitati, onda kažete, ne znam ja, jedna dobra žena sa, ne znam ja, sa iniциjalom prvog slova M, D, ili nije bitno, iz Frankfurta daje 100 maraka. Znači, postoji uvijek način da kažete za one ljude koji su poslali da su to poslali. I žena broji točno u bobu. Točno u bobu broji. Daje gore njihov broj telefona. Nema nikakvog humanitarnog srca, ni crvenog udruga, nema ništa od toga. Ko napada danas Dijanu Hodžić? Hoće li Amir Hadžić napast Dijanu Hodžić? Hoće napast živu istinu? Hoće li napast Amir Hadžić srednju Bosnu? Ili gospodin Mladen Kolak? Neće Amir napast nikakvu Bosnu. Polak ili Zeus. Mladena Polaka čovjeka malte ne proglasiše teroristom, a čovjek je toliko kulturan i priča nekakve stvari, daje svoja mišljenja na nešto. Pa možete vi njegovo mišljenje pobiti sa kad bi vi znali ko su oni i šta oni rade. Svojim nekakvim mišljenjem. A ne vrijeđati ga, izmišljati mu, stvarati mu nekakve lažne profile na Facebook stranicama ili ne znam ja, čovjeka ugrožavati. Kud to ide? Možda se, ljudi mogu verbalno ratovati, pa da sad upotrijebim tu riječ verbalno ratovanje. Ja tebi kažem, ti meni kažeš, pa se mi sad nešto, pa nekome dodije, pa neko ode i tako dalje. Ali ne smiješ, možeš raditi što god želiš. Samo ne možeš lopove opravdavati. Znaš šta oni sad rade dok ovo slušaju? Možeš opravdavati. Znaš šta rade? I tam već priprema kako će 40 minuta laprdat šta nije. Lopove. Nikako. Tako isto sam gledala sad u Bratuncu Nedžada iz Žive istine. Ja sam nešto Nedžada iz Žive istine zamjerila, nešto sitno sam mu zamjerila, ali morat ću naći ponovno taj video da ga pogledam. Jer to je bilo dole u onom domu gdje je Lojo bio onaj direktor, tamo u Pazariću, da ne budem naglasak kako ne treba. U onom dječjem domu, gdje su se radile one strašne stvari. I onda sam gledala Nedžada kad je jedan put izašao, on je bio negdje ispred tog doma i onda je rekao da je bio unutra i da se njemu sad čini, kako su mu oni rekli, da je sad to sve u redu. E sad to sam ja njemu kao ono, ja sam tu njemu, dobro možda to i nije toliko krupno da mu uzmem za zlo, ali ja sam uzela za šta će oni iz onog doma tamo reći, da je sve u redu. A tamo nikad nije bilo sve u redu, vjerojatno nije ni dan danas ništa tamo u redu. Jer kod nas se ništa ne popravlja, kod nas samo ide dole, samo ide na gore, na bolje nikad. Nikad ništa kod nas ne ide na bolje, samo na gore. I sad sam gledala Nedžada, ja sam stvarno prijatno iznenađena, zaista prijatno iznenađena, ostavila sam mu komentar i pretplatila sam na njegov kanal i pratim ga dalje. On je otišao u Bratunac, u neko selo kod Bratunca, mislim da je općina Bratunac, i tamo je snimio nekakvog mladog čovjeka koji živi sam u selu, ne znam, kilometar, 2 ima možda još ko da živi tamo. Znači živi tamo, ne živi tamo iz nekakvog sililuka ili pasjaluka, nego živi zato što dijete vjerojatno nema nigdje drugo otići. Ima tu mu je malo obnovljena kuća i vidjela sam tamo nekakvih kuća koje su obnovljene. Vidi se, jer ja znam kad odem u Posavinu, kod mene kad odem u Posavinu, onda vidim ove kuće naših bosanskih Hrvata koji su obnovljene u Posavini i to su kuće koje sliče jedna na drugu. E tako sam vidjela i na snimku od Nedžada te nekakve kuće koje su obnovljene i gledala sam da je to već ono, puno, ne mogu sad reći puno, nikoliko nije ni bitno, možda 6-7 kuća ima obnovljene, ali su prazne, nema nikoga, otvorena vrata, nije pokošeno. I Nedžad je to išao snimiti. I onda kaže, i kako ljudi islamski vjeroispovijesti ne kažu groblje nego mesar, snimio je mezar, groblje je snimio gore, koje je zaraslo da se ništa ni ne vide. I onda je tu Nedžad održao govor da mu skine škapu. I onda je dao 100 maraka. Prvo je stavio tog dečka koji je rekao da on je samo pozvao Nedžada da snimi, rekao je da ne traži nikakve pare. Ništa ne traži, samo da snimi da vidi kakav je to. Uglavnom su prije 2 godine izgradili novu džamiju tamo. I onda on rekao, ja nikad ne idem ni po pakete, ovaj čovjek koga je Nedžad snimio, ne idem po pakete, ne idem nigdje, dole ne tražim, kaže on možda ni ne znaju da ja ovdje postojim. Ali on tražio od tih ljudi da mu bar kupe benzin za ono gorivo, za primer, da može, oni to kaže do prije 2 godine, 2-3 godine oni to radio.
Samrica, 10 konvertibilnih maruna, lijep pozdrav Amir. Lijep pozdrav i tebi, hvala ti na 10 maraka. Šta? The cigarettes, actually. To groblja, on je skosio to. Kaže, ne daju ni to jer kažu, nema tamo nikoga moga sahranjenoga. I onda mu je Neđa dao 100 maraka za benzin i dao mu je 100 eura koje ovaj nevolj koji je uzeo te pare. Rekao mu je Dževad da, Neđad, ja više Dževad, Neđad, žive istina. Daj mi Dževada. YouTube kanal Živa istina, čovjek se zove Neđad. Neđad, oprosti, ja to pomiješam baba. Uglavnom je dao mu 100 eura i da mu je to da to on pokosi streamerom, da mu to uslika prije i poslije i da je dao dole njegov broj telefona, zamolio ljude da mu pomognu jer dešo nema od čega živjeti. Nema posla, nema ničega dole, to je ono selo i ljudi su svi. Vrata, obnovljene kuće, vrata otvorena. Trava do vrata. Svoju vlastitu kuću ne želiš, oko svoje vlastite kuće ne želiš pokositi. Pa da je na ne znam da u kakvoj Tunguzi je moja rodna kuća. Ja bi pronašla vrijeme da odem bar pokosi travu i onako staviti deku. Pa onako ko onaj kmet što je nekad ovako lego ispod svoje šljive, pa makar na 5 minuta. Znači čovjek je uradio nešto konkretno i nije rekao pošaljite meni ovome momku pošaljite pare, ali pošaljite meni pa ću mu ja donijeti. Nego je stavio njegov broj telefona i rekao ako netko želi da pomogne, da će on opet doći da vidi to. I onda je fin očito bukvicu islamskoj zajednici koja se ne brine tamo za te mezare, da nije nitko došao tamo da pita, da vidi zašto je to tako zapušteno i tako dalje. Znači čovjek nešto radi konkretno. I gledala sam ga u par njegovih emisija gdje on vadi novac, daje novac, broji novac i čita onoga ko je poslao novac. Ramu, je li to tako teško? Nauči na pamet. Pošalje ti neko pare, ti se zoveš tako i tako, poslao si 100 maraka. Ovaj ti se zove tako i tako, poslao je 100 maraka. Poslao je i meni 100 maraka da sebi natočim benzina. Neće nitko napadat. Nema tog Amira Hadžića ni Adosa koji bi napadali ljude radi takvih stvari. Ljudi žive kao da nikad nećete mrijeti. Napadate ljude na pravdi Boga, napadate pravednike. Napadate glasnike koji vam donose vijesti o lopovima. Vi napadate glasnike. Kakav je to način? Život proleti ovako. Snimit ću ja sutra jedan video o čekanju. Ovo mi je danas bilo prioritet jer sam se nakupila negativne energije pa da mi ne pukne žuč, onda sam morala sad ovako to izbaciti na ovom YouTube. Meni nazno. Sad isto tako pozivam naše političare u Hrvatskoj. Evo, kod nas ovaj Bero, uzmi lijepo, zna ono kome se radi. Ide on za gradonačelnika Zagreba. Uzmi dijete, uzmi nekakvu torbu i odi gore kod tamo negdje na granici Bosne i Hrvatske, ne znam da li je to tamo gdje se onaj nuklearni otpad odlago, mislim da nije. Pa možda je čak tamo, nemam pojma. Uglavnom kao 80 km je to selo do Gračaca. Baka Smilja, 84 godine, nema šta jest. Obilaze je Crveni križ koji je za svaku pohvalu. Šta oni mogu to s vremena na vrijeme malo doći. To je nevjerojatno kad pogledate jednu ženu koliko ona ne ima. Kad vi sad pogledate kroz nekakve portale, pa vidite, pa da vi vidite koliko ljudi nemaju, koliko neki ljudi nemaju, a koliko neki ljudi imaju. Pa to je da čovjek svisne. A to nikako nije raspoređeno kako treba. To nije ni 1:100, a kamoli 1:3. To je bilo u Titino doba. Direktor ima veliku plaću, 1:3 radi, ima 2 puta veću plaću nego radi. Sad ima 155 puta veću plaću nego radi i ne samo to, nego sad je onu firmu koja je bila naša, sad je uzeo sve, pa sad je on više nije direktor, sad je vlasnik i tako dalje, da ne idemo dalje u te teme jer onda zaista ću morat večeras ću završiti na operaciji žuči. Ajmo političari iz Hrvatske, ajmo vi svi koji se lijepite se ko muhe na govna ili na med da bude pristojniji. I jel se raspiše bilo što za gradonačelnika, za bilo što u politici, to je odmah gore 50 kandidata. To je tako unosno. I onda dok zasjednu, pokradoše Boga oca, onda kad ih zatvoriš u zatvor, pa kad ispušu im se sve oni filteri, oni iz obraza, iz usta, iz toga, pogleda ženu, ona bude 3 godine u zatvoru, kod je bila 33 godine u zatvoru. Ne može se naviknuti, toliko je joj bilo dobro, pa sad jedan put je slisti onako na nešto. Ali sutra da je staviš ponovno... Joj, vidi Šekija, jel ti pump proradio? Ti si u prolazu. Thank you for 25 fucking months. Joj, za godinu Šeki GTA. Znači, opet krasti. Koji se svi vi sa tim nekakvim malim kanalčićima, koji se lijepite da bi pljuvali neke ljude. Pa da razmislite što radite. Razmislite. Jer vi zaista mislite da Amir Hadžić nije u pravu, a Hamdija i Zudina Ramul su u pravu. Oni su u pravu što kradu humanitarnu pomoć. Oni su u pravu. A ovaj što im skreće pažnju na to.
on je glista, on je ovakav i on je onakav. I nemoj ti Sajo sa njim u istu kapu. Doživotno ću ga podržavati. Doživotno, dokle god sam živa. Obećanje, evo. Još jedan put pozivam sve političare iz Hrvatske da odu kod bake Smilje, tamo negdje prema Gračacu. Možete gore u Google ukucati baka Smilja u dnevniku HRT-a. Ukucajte to pa ćete vidjeti. I ako vam se ne stisne srce da odete posjetiti tamo, ja ću morat napisati Nedžadu iz Žive istine. Točno ću morat napisati Nedžadu da ode on. On je dobra duša, on obilazi tako. Te jadnike koje valjda niko živ ne obilazi. A on je tamo negdje iz onog dijela, iz Bosne i Hercegovine, tako da će on možda, iako je ovo Hrvatska, on je negdje na granici. Hajte, učinite nešto, uradite bar jedno dobro djelo prije nego što krenete na izbore. A ne samo ste se ovdje, sjatili se gore oko onog konja na kojem jaše ban i oko onog Manduševca. Tu ste vi u tom centru i ne mičete guzicom dalje. Čekate da sužnjevi dođu da vas zaokruže i da vam dadnu legitimitet za sav lopovluk koji radite. A lopovluk vidite otkud počinje, od najmanjih. Ne do Bog da mu takvome kakav je sad dadneš nekakvu vlast. Pa to bi se pušilo da ne bi se moglo ugasiti. Eto, mili moji, sutra ćemo, toliko što se tiče ovog videa, mislim da sam sve rekla, kanal Srednja Bosna, kanale Dijana Hodžić i kanal Nedžad Živa istina, jednostavno su to dobri kanali za zapratiti, ja i dalje dajem podršku bezuvjetnu i najveću na svijetu Amiru Hadžiću, a dok su također gospodinu Mladenu Polak i vi isto ovako, nemojte. I nekim ljudima koji zaista skreću pažnju na ono što ne valja. I podržat ću ih sutra kad bilo ko od njih skrene pažnju na ono što ja radim da ne valja. A mene je jedan put isto mene poprilično napao za nešto. Pa sam ja to dobro tamo išla pogleda što je, što nije, pa sam skontala da je Amir u pravu. Šta sam radila? Ja? Meni to nije teško. Tako i vi trebate. Što uopće nije problem. Ja bi se ispričala i svima onima, ako sam rekla nekakvu ružnu riječ, kad bi oni bili spremni promijeniti se, da rade za dobrobit. A ne da podržavaju varovice i da podržavaju nešto što ne valja. Što zaista ne valja. I ovako smo okruženi idiotima koji vladaju čitavih ovih 30 godina. Još samo treba još ovi mali početi ovako ko on. Pa ja više stvarno ne znam. Stvarno čovjek čeka da preseli na onaj svijet. Eto, mili moji, ako je ovo bilo dobro, vi kliknite, ako nije prebacili nešto drugo i zapamtite dobro da je svaki dan Božji dar i ne dajte ga nikome ni za što. A do nekog drugog videa ja vas sve skupa grlim i ljubim. A sutra ću vam pričat iz moje knjige i pričat ću vam o čekanju. Ništa nemojte čekati. Živite sad odmah. Sad ja odmah čekat da bi živjeli. Ništa neću čekat, ja sad odmah odo ovu isjeć da sutra 3 klipa mogu izaći tam za klipsa. Zlu ne trebalo, eto. Hvala na gledanju, a mi odosmo. Vi isto hajte za svojim poslom i to je to. I evo pjesmica za Izudinu, ne mora ti čača ići. Haj, čao.